नज़मी हो गई है, मैं उसके लिए माफ़ी करता हूँ। बहुत सी चीज़ें जब हमारी पिछली जो कमेटी डिजोल्व हुई तो मेरे इख्तियार से बाहर हो गई थी। मैं उन मौजूद मेहमानों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जो बाहर से तशरीफ लाए हैं और हमारी बदनज़मी की वजह से उनको तकलीफ हुई और यहाँ पर इंतजार करना पड़ा। मैं एक बार उससे फिर माफ़ी करता हूँ, ये हो जाता है बाज़ औक़ात। और मैं एज ए आउटगोइंग यानी साबिक़ जनरल सेक्रेटरी के सीट से स्टेज से उतर रहा हूँ और नए सेक्रेटरी जनरल ज़फ़र खान साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि वो स्टेज को संभालें। अस्सलाम वालेकुम। कबल इसके कि इस दूसरी नशिस्त की बाज़ाब्ता कार्रवाई शुरू की जाए, मैं उसके लिए नौ मुंतखब जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के सदर जनाब चौधरी मोहम्मद यूनुस साहब से दरख्वास्त करूँगा कि वो आकर कुर्सी सदारत को संभालें। इसके साथ मैं अब हमवतन साथियों और बुजुर्गों से गुजारिश करूंगा कि कुछ वक्त के लिए अपनी अपनी नशिस्तों पर बैठ जाएं। मैं जानता हूं कि एक लंबा प्रोसेस है जिसके थ्रू हमें आज गुजरना पड़ा, लेकिन जमहूरी तंजीमों का ये एक तकाजा होता है कि उनका अमल जो है हर 2-4 साल के बाद जो है वो जारी रहे, ताकि ये तंजीमें जो हैं वो सेहतमंद साबित हों। इसके अलावा आज हमारे यहाँ दूसरी तंजीमों से तल्लुक़ रखने वाले मेहमान भी बहुत से मौजूद हैं और मैं उनसे भी गुजारिश करूँगा कि अपना इजहार ख्याल करते वक्त का एहसास करें, क्योंकि हम तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा मेरे ख्याल में 40 मिनट में इस नशिस्त को जो है वो बर्खास्त करेंगे। साथ ही मैं जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के साबका सदर और मौजूदा सीनियर नायब सदर अफजल जादवी से गुजारिश करूंगा कि वो भी स्टेज पर तशरीफ लाएं। साथियों को जाना है, इसलिए हनीफ साहब हमारे जो नौ मुफ्ती नायब सदर हैं उन्होंने इजाज़त चाहिए है। मैं हडर्सफील्ड के साथियों का शुक्रिया अदा करता हूं कि इतना वक्त उन्होंने दिया है। इस सिलसिले को हम ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। सबसे पहले मैं अपने कुछ जो मेहमान आए हुए हैं उनसे गुजारिश करूंगा कि चंद मिनट जो है वो हमें जो है वो वक्त दें, उनको मौका देंगे और चंद मिनट के लिए जो है मजीद इंतजार करें। सबसे पहले मैं हमारे सिख भाई सरदार स्वर्ण सिंह संघा से, जो कि मेरे जाती दोस्त भी हैं, उनसे गुजारिश करूंगा कि 5 मिनट में आकर अपना मौक़िफ़ जो है वो अपना हज़ार ख्याल करें। ज्यादा समा नहीं लेना, सिर्फ एक गल करनी है, सिर्फ एक गल करनी है और मेरा ख्याल है कि तुसी सारे बहुत ही गौर नाल सुनोगे कि असी सिख अज तुहाडे नाल किस तरह मोढे दे नाल मोढा ला के तुहाडी आजादी की जदोजहद दे विच हर लिहाज नाल शामिल हो रहे हैं।
ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੈਗੰਬਰ ਔਰ ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ। ਸਾਡੇ 11ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਫਕੀਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲਾਮ ਵੀ ਇਸ ਮੁਤਬਰਕ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਉਹ ਕੌਣ ਸਨ? ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਸ਼ਕਰਗੰਜ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ, ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਛੋਟੀ ਜ਼ਾਤ ਦੇ ਜੁਲਾਹਾ ਜ਼ਾਤ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਾਸੀ ਜ਼ਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਦੋਸਤ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਬਾਨੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਯਾਰ ਬਣਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ? ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਮਰਾਸੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਸ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਇਸ ਲੁੱਚੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਢਾਹ ਕੇ ਢੇਰੀ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਫਕੀਰ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡਾ 10ਵਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਜਿਸ ਵਕਤ ਉਹ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਸੀ, 22 ਧਾਰ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਵਕਤ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਫਕੀਰ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣਾ 500 ਮਰੀਦ, ਆਪਣੇ 4 ਪੁੱਤਰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਉਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ? ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜਿਸ ਵਕਤ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਉਸ ਘੇਰੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲੇ ਗਨੀ ਖਾਨ ਔਰ ਨਬੀ ਖਾਨ, ਉਹ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਨੇਕ ਇਨਸਾਨ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਚ ਦਾ ਪੀਰ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਉਸ ਮੁਸੀਬਤ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। ਇਹ ਹੈ ਸਾਡਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ। ਇਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਵੋਗੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੋਲੂਗਾ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਰਹੂਗਾ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੇ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਨਾਰਾ ਹੈ ਨਾਰਾ ਤਕਬੀਰ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ। ਜੋ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਜੋ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਨਾਰਾ ਤਕਬੀਰ, ਨਾਰਾ ਤਕਬੀਰ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ। चौधरी यासीन साहब हैं, परवेज अशरफ साहब हैं, मैं उनसे बहुत बाना गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पर तशरीफ ले आए।
जनाब सरदार मनमोहन सिंह साहब से, जो कि कौंसिल ऑफ खालिस्तान से तल्लुक़ रखते हैं, उनसे गुजारिश करता हूं कि वो भी आए और 3-4 मिनट में अपना मौक़िफ़ जो है वो बयान करें। प्यारे मेरे जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के मुजाहिदीन भरावो, अस्सलाम वालेकुम। मैं सब तो पहला जम्मू कश्मीर की आज़ादी वास्ते जिन्हां लोगों ने मुजाहिदीनां ने शहीदियां दित्तियां हैं, अपना खून डोलिया है, उन्होंने मैं नमस्कार करता हाँ, प्रणाम करता। तुहाडे सब तो पहले शहीद मकबूल भट्ट, जिस वेले उन्होंने अपनी आज़ादी नूं प्राप्त करने वास्ते दुनिया दे विच दसण वास्ते जहाज अगवा किया, तो बहुत बेसमझ लोगों ने कहा कि हिंदुस्तान की चाल है। ये बड़ा प्रचार किया गया सी उस वक्त, पर जो असलियत है वो कदे छुपती नहीं। इस मर्दे मुजाहिद ने फांसी के रस्सियां नूं चुमिया अते शहादत का जाम पीता। अज उसकी शहादत करके तुसी सारे इतने इकट्ठे हुए हो। उसकी शहीदी ने रंग लिया। अब तुसी दुनिया दे विच किथे के कश्मीर की आज़ादी की लहर को कोई जानता नहीं सी। अज अमरीका ने $24 मिलियन जो कि हिंदुस्तान को एड मिलती सी, वो कश्मीर और पंजाब दे विच ह्यूमन राइट्स जो वायलेंस हो रही है उस सामने रखना होया उन्होंने एड बंद कर दी। इसी तरह ही डेनमार्क ने बिल्कुल ही एड देनी टोटली बंद कर दी है। नॉर्वे दे विच प्रोसैस जारी है। जर्मनी दे विच असीं प्रोसैस शुरू कर दिता है। इत्थे इंग्लैंड दे विच भी, क्योंकि पहला हिंदुस्तान की जड़ी मां सी वो सी रशिया। हिंदुस्तान की मां रशिया मर गई है। इस करके ये जो यूरोप के व्यापारी ते बनिया टाइप के लोग हैं, इन्हों हुण पता लग गया भी हिंदुस्तान की मां मर गई है तो इनू कोई दुध पियाण वाला नहीं। इस करके भरावो ये हुण सोच समझ के चलणगे। जो दुनिया तब्दील हो रही है, कौमां आज़ाद हो रही हैं, सो इस करके ये जो आज़ादी की लड़ाई है ये ते मनुखता की लड़ाई है। ये कश्मीरियां, सिखां, नागियां अते होर दुनिया जिहड़ियां भी आज़ादी पसंद कौमां हैं, वो सारिया कौमां नूं आपां ने रल के आज़ादी लैनी है। क्योंकि साडे गुरु साहबान अते हज़रत मुहम्मद साहब पैगंबर उन्होंने सारे ने कहा कि हर मनुख नूं आज़ादी का हक है। सच जो है वही मजहब है, सच ही इस्लाम है, सच ही सिक्खी है। असी जेकर सच वास्ते अपना आप नहीं वार सकते, अपनी शहीदी नहीं दे सकते, जे पहला असी आप आज़ाद नहीं तो दुनिया की आज़ादी वास्ते नहीं सोच सकते। अब तो पहले सानू आप आज़ाद होना पड़ेगा। तो भरावो कहने बहुत गल्लां सी, क्योंकि तुहाडा जो प्रोसैस है बड़ा सोहना देखिया सी, बड़े डेमोक्रेटिक ढंग दे नाल तुसीं चुनिया है। तुहाडे नवें प्रधान साहब नाल गलबात हुई है, मिस्टर यूनुस साहब मैं सारे दे नाम नहीं जानता। बड़ी मैं आ सकता हाँ कि साडे जो प्रधान हैं कौंसल ऑफ खालिस्तान के डॉक्टर जगजीत सिंह चौहान, उन्होंने अज इत्थे आउणा सी। उन्होंनी सेहत ना ठीक होने करके मैनू ये हुक्म होया कि तुहाडे भरावां ने मैं दर्शन करा। मेरा जो संबंध है कौंसल ऑफ खालिस्तान के सैकटरी फॉर अफेयर्स हाँ, ते नाल ही साडी जिहड़ी अपनी नौजवानों की जमात है वो है दल खालसा, जो कि हिंदुस्तान सरकार ने 1982 तो ही पाबंदी लगाई है। मैं मकबूल भट्ट की गल इस करके की थी कि साडे भरावां ने भी, मेरे नाल दे साथियों ने भी अपनी आवाज़ को बुलंद करने वास्ते हिंदुस्तान का जहान पाकिस्तान लैके गए सन। जिन्होंने मेरे भरा भाई खजिंदर सिंह जो कि अपने कोल लखपत जेल च, राजिंदर पाल सिंह, ये जो गल है वो उन्होंने कोई
ہندوستان کی جو پرائم منسٹر سی اندرا گاندھی وہ واسطے دو پانڈے براوا نے براو کیا جہاز اغوا انہوں ایم ایل اے سے منسٹریاں ملیاں پر جیکر اسی آزادی واسطے لڑائی کرتے ہیں تو مقبول بٹ نو پھانسی گجندر سنگھ رانو جیل عمر قید جو براو آپ جیلوں تو نہیں ڈرنا شہیدیاں دین تو نہیں ڈرنا آپ ایک مٹ ہو کے آزادی لینی ہے میں آواز لاواں گا کشمیر خالستان آزادی کی جگہ زندہ باد کشمیر خالستان آزادی کشمیر خالستان آزادی واحد جی کا خالصہ واحد جی کی فتح بہت بہت شکریہ منموہن صاحب آپ کے جذبات جو ہیں ہمارے لیے نہایت تازہ ہے آپ میں ایک چھوٹا سا اعلان ہے یہ کشمیر ٹائمز کا پرچہ ہے یہ وہاں پیچھے پڑے ہیں جس سال سے چلے وہ وہاں سے کاپی لے لیں قبل اس کے کہ میں ایک اور معزز مہمان کو دعوت فکر دوں میرے ایک اور انتہائی مہربان دوست اور ساتھی جناب علی کیانی صاحب تشریف فرما ہیں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ وہ بھی زحمت گوارا کریں اور اسٹیج پر تشریف لائیں وہ پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں گزارش کروں گا ہمارے کشمیر کے بھائی جناب ڈاکٹر نذیر ڈار صاحب سے کہ وہ اسٹیج پر آ کر مختصر وقت میں اپنے کیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد صلوات تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتغزیلنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندك أعلى درجات وطلبنا بها أقصى الغيات من جميع الخيرات في الحيوات بعد الممات إنك على كل شيء قدير. السلام علیکم برادران ملت ست سری اکال ہمارے سردار بھائیوں میرے دوستوں میرے عزیزوں اور میرے بھائیوں آج کے دن نے یہ ظاہر کیا ساری دنیا کو عیان کیا کہ جے کے ایل ایف ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن نہیں ہے یہ ایک باتنظیم ڈسپلن آرگنائزیشن ہے جو کہ خطہ جموں اینڈ کشمیر میں انسانی بنیادی حقوقوں کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش پچھلے 40 سال سے کر رہی ہے. اس ضمن میں جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے کارنامے جدوجہد قربانیاں معصوم ممبروں کا خون ضرور ایک دن رنگ لائے گا. کشمیری لوگ ہندوستان کے سامراج کے زلزلے میں آئے ہیں. انشاءاللہ مستعان مجھے پوری امید ہے کہ ہم اس آزادی کے کشمکش میں انشاءاللہ کامیاب اور کامران ہوں گے. آج کے دن نے یہ سارے دنیا کو خاص کر یورپ میں ظاہر کیا کہ جے کے ایل ایف ایک ڈیموکریٹک آرگنائزیشن ہے جو کہ جموں کشمیر کے لوگوں کے انسانی بنیادی حقوقوں کے لیے لڑ رہی ہے اور جو ان کے منشور سے بالکل ظاہر اور تابان ہے.
اب میں آپ ممبران بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ انسانی رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن، انسانی رائے ظاہر کرنے کا حق انسان کا پیدائشی حق ہے۔ اس پیدائشی حق کے حاصل کرنے میں جو کشمکش جموں اور کشمیر لبریشن فرنٹ کرتا آ رہا ہے، اگر کوئی قوم، کوئی ملک اپنے مفادات کے لیے انسانی حقوق کو بحال کرنے کو ٹیررزم کہے گا تو ان کے لیے ہمارے پاس کوئی الفاظ نہیں ہے۔ اس جدوجہد میں ہمیں ہوش کے ساتھ، جوش کے ساتھ، ہوش کی ضرورت ہے۔ اس جدوجہد میں ہمیں اپنے خاص ہمسایہ ممالک سے، جو خاص کر وہ لوگ جو اس وقت ہندوستانی سامراج کے لپیٹ میں مقبوضہ کشمیر میں آئے ہیں، اب ہم سب کشمیریوں کا یہ فرض ہے، وہ آزاد کشمیر سے تعلق رکھتے ہو، وہ مقبوضہ کشمیر سے تعلق رکھتے ہیں، وہ بلوچستان سے تعلق رکھتے ہیں، وہ گلگت سے تعلق رکھتے ہیں، ان سب بھائیوں کو اس میں اتفاق کی ضرورت ہے۔ اتفاق میں طاقت ہے۔ خاص کر ہمیں اس وقت اس بات کی ضرورت ہے کہ اس ملک میں جو آزاد کشمیر کی تنظیمیں ہیں، یہ ہمارے لیے اولین فرض ہے کہ ان کو ہم اپنی کانفیڈنس میں لیں، نہ کہ ان کے ساتھ ڈفرنس آف اوپینین کریٹ کریں۔ اس زمن میں خاص کر حکومت پاکستان ہے۔ حکومت پاکستان کے ساتھ جو ہماری ڈفرینسز ہے، جموں اینڈ کشمیر لبریشن فرنٹ اور ہم سب بھائیوں کو چاہیے مل کر ان ڈفرینسز کو ہم سالو کرنے کی کوشش کریں۔ اس کے علاوہ مجھے اور کچھ نہیں کہنا ہے، وقت بہت کم ہے۔ آپ دعا کریں کہ جموں کشمیر لبریشن فرنٹ اور ہم سب کشمیری بھائی اپنے پاک مقاصد میں کامیاب ہو جائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم۔ وقت تھوڑا ہے، اس لیے بے روحی کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے۔ ویسے بنیادی طور پر میں اس چیز کا قائل تو نہیں ہوں۔ حضرات، آپ سے گزارش ہے کہ آپ کو کچھ دیر اپنی نشستوں پر بیٹھنا پڑے گا۔ ہمارے معزز مہمان ہیں، انہوں نے بھی خطاب کرنا ہے، اور عارف کھڑی رحمۃ اللہ علیہ کا کلام بھی جو ہے آپ کو سنانا ہے۔ ہمارے یہاں ایک مقامی نوجوان ہیں، آپ سنیں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ عارف کھڑی کیا کہتے تھے۔ قبل اس کے کہ عارف کھڑی کے عاشق کو بلایا جائے، میں ہمارے ناروے برانچ سے آئے ہوئے مہمانوں ساتھیوں کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور ہماری ناروے برانچ کے جو صدر ہیں اور میرے نہایت ہی مہربان ساتھی جناب عجائب چودھری صاحب سے گزارش کروں گا کہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور نہایت ہی اختصار کے ساتھ ہمیں پیغام دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
रहीम। साहिब सदर, मौजूद साथियों, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आज के इस प्रोग्राम के हवाले से यहाँ बरतानिया में JKLF की तंजीम के कारकुनान को और बिलखुसूस क़यादत को मुबारकबाद देता हूँ कि मैं इतना बड़ा इज्तिमा फ्रंट के हवाले से यहाँ देख रहा हूँ। मुझे बहुत खुशी है, आप लोगों को बहुत जज्बात हैं और उन जज्बात की अक्कासी के लिए आप यहाँ तशरीफ़ लाए। लेकिन साथ ही साथ छोटी सी गुजारिश यह है कि तंजीम के हवाले से मुझे उम्मीद भी है कि आप में से औदू का ख्वाहिशमंद कोई भी नहीं। गाड़ी के छोटे छोटे पुर्जों की तरह हम सब इस गाड़ी को चला रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि नई क़यादत भी हस्ब साबिक़ उसी जज्बे के तहत चलेगी जिस जज्बे के तहत तंजीम आज तक यहाँ पहुँची है। इस सिलसिले में जनाब अफजल जातवी साहब और ज़फ़र साहब का मैं बिलखुसूस शुक्रिया अदा करता हूँ और उन्हें मुबारकबाद देता हूँ कि नॉर्वे जैसी दूर दराज जगह तक ये मेहरबान पहुँचे और आज नॉर्वे में भी JKLF के नाम लेवा मौजूद है। अब तकरीरों के लिए चूँकि वक्त बड़ा शार्ट दिया गया है, तकरीरों का मौका भी नहीं है। आप सब लोग अपना मौक़िफ़ भी जानते हैं, मैं भी आपकी तरह आपका साथी कारकुन हूँ। जहाँ तक आज़ादी कश्मीर का ताल्लुक़ है, वो सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा कि हमें हमारी मौजूदा हुकूमत सदर आज़ाद कश्मीर डरा रहे हैं कि अगर कश्मीर खुद मुख्तार हो गया तो आप पर हमला हो जाएगा, आप अपना बचाव किस तरह करेंगे। आज यहाँ मैं जनाब सदर से, सदर आज़ाद कश्मीर से ही पूछना चाहूँगा कि अगर कश्मीर आज़ाद हो गया तो कश्मीर के एक तरफ मुमलकत पाकिस्तान है, साथ अफगानिस्तान है, इसके बाद नई आज़ाद वस्ती रियासत ताजिकिस्तान है, कुछ चाइना का है, सिर्फ और सिर्फ एक हिंदू रियासत साथ में रह जाती है। तो हिंदू तो हमें 45 साल से डरा रहा है। क्या आप भी वही किरदार अदा करना चाहेंगे? आपसे मुराद मेरी कि जो हमें डरावा दिया जा रहा है कि आप पर हमला हो जाएगा, भाई हिंदू तो हमला करेगा तो वो हमें रोक लेंगे, हमें रोकना भी आता है, रोक भी लेंगे इंशाल्लाह, लेकिन आप तो खुदा के लिए हमें न डराएं। हम सिर्फ आज़ादी मांग रहे हैं और आज़ादी मांगना कोई जुर्म भी नहीं है। अफगानिस्तान के लिए आप 12 साल में पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, हुकूमत पाकिस्तान की 12 साल लड़े, वहाँ आपकी रिश्तेदारियाँ हैं, वहाँ आपका आना जाना है, आपने उनकी मदद की। तो क्या वो मदद इसलिए थी कि आप उसको पाकिस्तान का हिस्सा बनाएंगे, या सिर्फ और सिर्फ एक इस्लामी मुल्क होने के नाते, मुसलमान होने के नाते मुसलमान भाइयों की आपने मदद की और उनकी अपनी जो कौमी आज़ादी थी वो बरकरार रही। दूसरी बात ईरान के हवाले से है, ये इसलिए कह रहा हूँ कि ज़फ़र साहब जब ओस्लो गए थे तो एक जर्नलिस्ट साहब ने ये पूछा था कि इधर अगर कश्मीर वाले आज़ादी का मुतालबा कर रहे हैं तो बलूचिस्तान वाले भी कर सकते हैं, वो शायद ईरान के साथ कुछ करें, ये करें वो करें। तो जैसे रिश्तेदारियाँ अफगानिस्तान के साथ हैं, ऐसी रिश्तेदारियाँ ईरान के साथ भी है। तो क्या हुकूमत पाकिस्तान उन रिश्तेदारियों की बुनियाद पर यह कहेगी कि कल हम ईरान को भी पाकिस्तान बनाएंगे, अफगानिस्तान को भी पाकिस्तान बनाएंगे, और कश्मीर पर तो आपके सामने यह जो सूरत हाल है। मैं चाहता हूँ कि जैसे अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात है, ईरान के साथ ताल्लुकात है, ऐसे ही ताल्लुकात इंशाअल्लाह कश्मीर से भी उस्तवार हो जाएंगे। अहले पाकिस्तान को इसमें किसी किस्म के मुगालते में रहने की ज़रूरत नहीं है। इसके साथ ही अपनी तरफ से, अपने साथियों की तरफ से मैं आप भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूँ और बिलखुसूस नव मुंतखब क़यादत से भी ये उम्मीद करता हूँ कि वो भी
حسب سابق یا اپنے پیش رو کے نقش قدم پر چلتے ہوئے تنظیم کی بہتری کے لیے کام کرے گا۔ بہت بہت شکریہ جناب عجائب چودھری صاحب۔ ایک مرتبہ پھر گزارش کروں گا کہ جو پیچھے بھائی کھڑے ہیں وہ آگے نشستوں پر آ جائیں اور آپ کچھ دیر جو ہے یہاں بیٹھے آرام سے، کیونکہ مقررین جو ہمارے معزز مہمان ہیں ان کی تقریریں ہم کو سننی چاہیے، مفید مشورے جو ہمیں دیں گے ان کو ذہن نشین کرنا چاہیے۔ آپ مجھے خبر ملی ہے کہ اکرم صاحب جو کہ عارف کھڑی رحمۃ اللہ علیہ کا کلام سنانے والے تھے وہ تو نہیں ہیں، بہرحال ساتھ ہی میں ایگریگیٹن سے سرور صاحب سے گزارش کروں گا کہ اختصار کے ساتھ وہ آ کر جو ہے شاعر مشرق کا کلام جو ہے وہ سنائے 3 منٹ میں۔ سرور صاحب۔ صاحبین السلام علیکم۔ یہ خطہ ربائی حضرت علامہ اقبال کی ہے جو مفکر انسانیت، مفکر اسلام، اور یہ خاص کر میں جو ہماری قیادت آج منتخب ہوئی ہے ان کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، مزہ تو جب ہے کہ گرتوں کو تھام لے ساقی، مزہ تو جب ہے کہ گرتوں کو تھام لے ساقی، جو باد و کش تھے پرانے گرتے جاتے ہیں، کہیں سے آب بکائے دو حاملے ساقی، کٹی ہے رات تو ہنگامہ کستری میں تیری، سحر قریب ہے اللہ کا نام لے ساقی، سحر قریب ہے اللہ کا نام لے ساقی۔ وسلام۔ صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے اختصار کے ساتھ جو ہے نظم سنائی ہے۔ اب کچھ ہمارے مقامی یہاں مہمان بھی ہیں اور میں مناسب سمجھتا ہوں حسب سابق روایات ان کو بھی موقع دیا جائے۔ ایک ساتھی کو تو میں دیکھ رہا ہوں یہاں، اگر راجہ اکبرداد صاحب موجود ہیں تو ان سے گزارش ہے کہ 3 منٹ کے لیے اسٹیج پر آئیں اور اپنا اظہار خیال فرمائیں۔ نظر تو نہیں کہیں آ رہے، چلے گئے۔ علی اختر صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ 3 منٹ کے لیے آئے اسٹیج پر اور اختصار کے ساتھ جو ہے وہ اپنے اظہار خیال سے جناب صدر، معزز حضرات، سب سے پہلے میں جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کی نو منتخب قیادت کو مبارکباد تو نہیں لیکن ان کے لیے اس کانٹو برا تاج پہننے پہ ان کو ان کے حق میں دعائیں استقامت کرتا ہوں کہ خدا تعالیٰ جدوجہد کے اس طویل سفر میں ان کو اسی استقامت سے نوازے جس سے شہید وطن اور شہدائے چکوٹھی گزرے ہیں، انہیں اس جدوجہد میں اسی استقامت اور اسی جذبے سے یہ ان کو جدوجہد کرنے کا موقع ملے۔ جموں کشمیر لبریشن فرنٹ نے آج یہاں الیکشن کروا کے جس جمہوری عمل کی بنیاد رکھی ہے، اس عمل کے لیے انہوں نے صرف برطانیہ میں کشمیری اور پاکستانی تنظیموں کے لیے ہی ایک نئی شمع اور نئی مثال قائم نہیں کی ہے، بلکہ آزاد کشمیر کی سیاست کے اندر وہاں کی سیاست پہ قابض
उन सरकाबंद और मौरूसी सियासतदानों और सियासी जमातों के लिए भी एक नई मिसाल कायम की है जो आज़ाद कश्मीर की कौमी सियासत के अंदर कभी भी कौमी आज़ादी की तहरीक या कश्मीर की कौमी आज़ादी का सवाल बुनियादी तौर पर है ही एक जमहूरी सवाल। हमारा नुक्ता नज़र यही है कि वोट के जरिए कश्मीरी आवाम को ये मौका दिया जाना चाहिए कि वो आज़ाद रहना चाहते हैं या किसी नाम नेहाद इलाहाद या नाम नेहाद किसी वगैरह का हिस्सा बनना चाहते हैं। मैं खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ लिबरेशन फ्रंट की क़यादत को कि उन्होंने अपने मंशूर, अपने नुक्ता नज़र, अपने नजरिए के ऐन मुताबिक जमहूरियत अपनी जमात के अंदर भी इंट्रोड्यूस करवाई है। क्योंकि मैं जानता हूँ कि यहाँ बड़ी मुकद्दर शख्सियात यहाँ तशरीफ फरमा है जिनका ताल्लुक बड़ी बड़ी सियासी जमातों से है और जो यहाँ मौजूद नहीं भी हैं। हम सुनते हैं कि ताकत का सरचश्मा आवाम है और जमहूरियत हमारी सियासत है, लेकिन हम ये देखते हैं कि जमहूरियतें हमारी पार्टियों के अंदर नहीं आती, हमारे दरवाजों को बाहर खड़ी सूखती रहती है लेकिन पार्टियों के अंदर नहीं आती। मैं मालूम चाहता हूं कि मैं वक्त ज्यादा ले रहा हूं, लेकिन बड़ी अहम बात मुझे कहनी है लिबरेशन फ्रंट की क़यादत से और उनके कारकुनान से कि बरतानिया के अंदर लिबरेशन फ्रंट के कारकुनान और उनकी क़यादत जिस दुरुस्त तरीके से अपने नजरिए को आगे बढ़ा रहे हैं, इस नजरिए को उसी बुनियाद पे आज़ाद कश्मीर की कौमी सियासत के अंदर भी बढ़ाना बड़ा जरूरी है। क्योंकि फ्रंट के दोस्तों हम माजूद से ये देखते हैं वहां कि मालूम नहीं किन मसलतों के तहत जब आप माजर आशनारी होते हैं वहां तो आपको जमात इस्लामी के साथ मिलकर कश्मीर नेशनल अलायंस बनाना पड़ता है। वहां आप लिबरेशन फ्रंट होते हैं तो आपको कश्मीर लिबरेशन अलायंस में बैठना पड़ता है सरदार अब्दुल कयूम खान के साथ, जो चंद ही दिनों बाद आपको कहता है कि आप दहशत करते हैं। मालूम नहीं आप उबल बतनी के सर्टिफिकेट लेने के लिए या किस मसलक के तहत इस किस्म के नाहंजार और कौम फरोश लोगों को अपने साथ बैठने पर आमादा हो जाते हैं। आज़ाद कश्मीर की सियासत में जहां लिबरेशन फ्रंट को बहुत मोहतात होकर चलना चाहिए, वहां जहां के एक लूले लंगड़े इक़्तिदार के लिए रात भर की उस कुर्सी के लिए मैं माजरत चाहूंगा अपने वज़रा साहिबान से और साबिक़ एमएलए हमारे साथ तशरीफ रखते हैं कि वो खेल हमने अपनी आंखों से देखा। कौमी आज़ादी का जो बेस कैंप है वहां हुकूमतें कैसे बनती और कैसे बिगड़ती हैं। एक वज़ारत अमूर कश्मीर, वो वज़ीर अमूर कश्मीर या वहाँ के एक सेक्रेटरी वहाँ का जो भी है वहाँ किस तरह नाखुदा बन के बैठता है और हमारे जो सियासतदान है वहाँ के, चाहे वो वज़ीर आज़म है या वहाँ में मेंबर असेंबली है, वो वज़ीर अमूर कश्मीर से हाथ मिलाना ये समझता है कि मेरे खुद को छू के आया। तो मुझे समझ नहीं आती कि हम अपने लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं या अपने ज़मीर को बेपर्दा डालने की कोशिश करते हैं या अपने असूल को या किस चीज़ को हम गुमराह करने की कोशिश करते हैं। हमने देखा है कि आज़ाद कश्मीर की कौमी सियासत में खान अब्दुल हमीद खान भी गुजरे हैं, सबसे अच्छे लेके वज़ीर आज़म तक रहे हैं, लेकिन आज तारीख के काट कबाड़ में उनका जिक्र तक नहीं मिलता। हम देखते हैं कि पाकिस्तान में गफ्फार खान थे, नसरुल्लाह खान कभी इक़्तिदार में नहीं रहे, लेकिन पाकिस्तान की सियासत उनके जिक्र के बगैर, उनका नाम लिए बगैर एक कदम भी आगे नहीं चल सकती। क्या मकबूल भट्ट इक़्तिदार में रहे हैं, लेकिन कश्मीर की तारीख तो कोई बाप मुरतब नहीं होगा जब तक मकबूल भट्ट का जिक्र नहीं आएगा। ये इक़्तिदार भरी सियासत, ये मुनाफ़िक़त भरी सियासत को आइए हम कौमी आज़ादी के उस अजीम मंशूर के तहत चलते हुए मुनाफ़िक़त भरी सियासत और इक़्तिदार भरी सियासत को दफन करते हुए चलें। मैं एक बार फिर मकबूल भट्ट शहीद के रास्ते पर चलने वाले लिबरेशन फ्रंट की क़यादत को और कारकुनान को उनके इस सफर पे उनके लिए इस्तिक़ामत की दुआ करता हूँ। ये जनाब अली अख्तर साहब जब भी ये बात करते हैं तो हमारा हौसला जो है वो असर नो जो है वो ताज़ा हो जाता है। अब मेरे ख्याल में हमारे जो यहाँ बरतानिया में जो एक दो तंजीमें हैं उनके जो यहाँ हमारे मेहमान थे वो तो नजर आ नहीं रहे। यहाँ राजा असगर साहब थे, उनका नाम यहाँ लिखा हुआ है, मेरे ख्याल में शफीक साहब ने नोट किया था। तो अगर वो मौजूद हैं तो 3 मिनट के लिए स्टेज पर आएं और अपने ख्यालात का इजहार फरमाएं। राजा असगर साहब।
चौधरी परवेज अशरफ साहब, साबिक वजीर बल्दियात और चीफ ऑर्गेनाइजर आज़ाद कश्मीर PPP। काबिल एहतराम सदर महफल, दीगर हाजरीन, मौजूद क़ाइमीन, इस हवाले से इस इज्तिमा में आकर दिल खुशी महसूस करता है कि वतन से दूर इस मुल्क के अंदर आप लोगों ने बड़ी मेहनत के साथ और बड़ी मशक्क़त के साथ और अपना कीमती वक़्त मसरत महसूस करता है। दोस्तों, चौधरी अली अख्तर साहब की जज्बाती तकरीर मेरे दोस्त हैं, मेरे कॉलेज के ज़माने के दोस्त हैं, क्लास फेलो भी हम रहे हैं और यहाँ आकर के उनके जज्बात सुनकर भी मैं दिली मसरत महसूस करता हूँ। लेकिन दोस्तों, पता नहीं इस आज़ाद ख्याल मुल्क में मैं क्या कह जाऊँ और दोस्त क्या महसूस कर जाएं। मैं बड़ी एहतियात के साथ ये बात यहाँ कर देना चाहता हूँ कि जब भी आप दोस्त या किसी भी सियासी तंजीम के साथ किसी का ताल्लुक हो, कोई भी हो, सियासतदान है, वो भी इस माशरे का हिस्सा है। तारीख़ आज़ादी कश्मीर के लिए अमली जद्दोजहद करने वाले दोस्त भी उसी माशरे का हिस्सा हैं और वो लोग जो तारीख़ आज़ादी कश्मीर को अपने दिल से कबूल नहीं करते, वो भी इसी माशरे का एक हिस्सा है। दोस्तों, बात करने से कबल कम अज़ कम अगर उस तबका फ़िक्र से किसी ने कोई अच्छी बात की हो तो उसकी तारीफ कर देनी चाहिए। अगर कोई इक़्तिदार में रहकर भी उसने तारीख़ आज़ादी कश्मीर के हवाले से और किसी शहीद के हवाले से अगर किसी हुकूमत ने भी कोई काम किया हो तो उसका भी जिक्र कर देना कोई गैर मुनासिब नहीं। मुझे अच्छी तरीके से याद है कि जब आज़ाद कश्मीर के अंदर वो हुकूमत बकौल मेरे दोस्त के जो वज़ीर अमूर कश्मीर के सहारे पर बनी थी, ठीक है, ऐसा ही हुआ होगा। हमारे मुल्क का दस्तूर ऐसा है, हमारे लोगों का मंशूर ऐसा है। लेकिन दोस्तों, उस मखलूत हुकूमत ने कैबिनेट के अंदर इस बात का फैसला किया था और शहीद मकबूल भट्ट की अज़मत को सलाम किया था और 11 फरवरी को छुट्टी का ऐलान किया था और सरकारी तौर पर मनाने का ऐलान किया था। दोस्तों, ये आप दोस्तों के मौक़िफ़ को तस्लीम किया गया था, मुझे आज भी याद है। लेकिन दोस्तों, इस हवाले से मुझे बड़ा अफसोस हुआ। हम बहुत गलत लोग हैं और सच्ची बात है कि आज़ाद कश्मीर का सियासतदान तारीख़ आज़ादी कश्मीर के हवाले से बात नहीं करता। जब भी वो तारीख़ आज़ादी कश्मीर के हवाले से बात करता है, उसके ज़हन में असल में वो इक़्तिदार चाहता है और मुज़फ़्फ़राबाद में हुकूमत चाहता है। सच्ची बात है कि हमने आज तक तारीख़ आज़ादी कश्मीर के हवाले से मैंने आज तक मुखलस जो है वो आदमी आज़ाद कश्मीर के अंदर बसने वाले को नहीं देखा। सरदार अब्दुल क़य्यूम खान, हमारे सरदार साहिबान यहाँ तशरीफ़ फरमा थे, अगर वो मौजूद होते तो हम दर्दमंदाना उनसे अपील करते कि एक आप सरदार पाकिस्तान से, एक हमारा सरदार, उसको भी आप वहीं ले जाएं। खुदा के लिए हमें हम पर एहसान करें। और दोस्तों, ये मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की हुकूमत है और सरदार क़य्यूम के बेटे का मुस्तकबिल तारीख होता हुआ नजर आता है, इसलिए वो शहीद मकबूल भट्ट की अज़मत को सलाम नहीं करता। हमारे इक़्तिदार को कोई खतरा नहीं। मैं ये बात कहता हूँ और दिल की अथाह गहराइयों से ये तस्लीम करता हूँ कि शहीद
مقبول بٹ شہید جو ہے وہ تاریخ آزادی کشمیر کا ہیرو ہے، اور آزاد کشمیر کے شہادت کا جو رتبہ اس شخص کو ملا ہے، اور اس کی شہادت کے بعد تاریخ آزادی کشمیر کے اندر جو لہر پیدا ہوئی ہے، دوستو ہم مسلمان ہونے کی حیثیت سے اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ شہید کا رتبہ بڑا بلند ہے۔ مجھے حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت یاد آتی ہے کہ جب وہ ایک مخصوص مقصد یہ نہیں تھا کہ اقتدار حاصل کیا جاتا، اگر خدا کی قسم میرا یہ ایمان ہے کہ اگر امام حسین علیہ السلام اقتدار چاہتے، اگر ان کا نصب العین حکومت حاصل کرنا ہوتا تو وہ اپنے ارادے میں کامیاب ہوتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی یہ بشارت دی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں بھی یہ بشارت دی تھی کہ شہید امام حسین علیہ السلام میرے دین کی حفاظت کے لیے شہید ہوگا۔ دوستو شہادت اور شہید کا یہ مرتبہ ہے۔ کیا خوب مولانا رومی نے یہ بات کہی کہ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین بنائے است حسین، سرداد نداد دست گری دست یزید، حق کا لا الہ الا است حسین۔ دوستو اور عزیزو، امام حسین سے جو ہے وہ دین بنا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ جو دین کی حفاظت حسین علیہ السلام نے کی تھی، اور یہ شہید مجاہد مقبول بٹ جو شہادت کی راہ پر چلتا ہوا، اس نے تاریخ آزادی کشمیر کو زندہ کیا، اور شہید کی یہ شان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ شہید سے جب اس کو جنت میں داخل کیا جائے گا تو اس سے پوچھا جائے گا کہ اے شہید تمہیں اس جنت میں کسی بات کی کمی تو نہیں؟ تو شہید عرض کرے گا کہ یا اللہ مجھے تیری یہ جنت پسند نہیں آئی۔ تو شہید عرض کرے گا کہ ثم اقتلوا ثم احیا، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، یا اللہ مجھے تیری جنت سے یہ عمل زیادہ عزیز ہے۔ دوستوں کیونکہ وقت کی قلت ہے، سب دوست صبح سے یہاں پریشان اور مختلف معاملات میں یہاں تشریف فرمائیں۔ میں یہی کہتا ہوں کہ سب دوست اپنے اختلافات کو الگ رکھتے ہوئے، وہ کسی بھی سیاسی جماعت کے ساتھ اس کا تعلق ہے، ایک نصب العین کہ تاریخ آزادی کشمیر کے لیے شہادت کا مرتبہ حاصل کرنے کے لیے ہر ذی شعور سیاسی مسلمان کارکن کا یہ فرض ہے۔ میں اس کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ خدا بہت بہت شکریہ جناب پرویز اشرف صاحب۔ یقیناً لبریشن فرنٹ والے جہاں جہاں بھی مثبت قدم اٹھتا ہے اس کی تائید کرتے ہیں، جہاں جہاں بھی تحریک آزادی کے خلاف کوئی آواز اٹھتی ہے اس کے خلاف فرنٹ والے بھی صدائے اجداد نہ صرف بلند کرتے ہیں بلکہ عملاً اس کے خلاف جہاد بھی کرتے ہیں۔ آپ وقت انتہائی مختصر ہے، میں جناب چودھری یاسین صاحب سے سابق وزیر آزاد کشمیر حکومت سے گزارش کروں گا کہ وہ بھی 5-6 منٹ میں اپنا موقف ہمارے سامنے پیش کریں۔ چودھری یاسین صاحب۔ اما بعد الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری انتہائی گزارش یہ ہے کہ میرے نام سے خطاب کر رہا ہوں۔ صدر محفل، قابل احترام دوستوں، بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، سب سے پہلے تو میں آج کے اس کنونشن میں دعوت پر لبریشن فرنٹ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور عزت افزائی پر آپ کا بہت بہت مشکور ہوں۔ میں آج کے اس کنونشن میں نومنتخب صدر جموں و کشمیر لبریشن فرنٹ برطانیہ اور نومنتخب سیکرٹری جنرل جموں و کشمیر لبریشن فرنٹ برطانیہ و دیگر عہدیداران و ممبران مجلس عملہ کو دل کی عطا جاریوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور ساتھ ہی ان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ جس عظیم مقصد کے لیے جموں و کشمیر لبریشن فرنٹ جناب امان اللہ خان کی قیادت میں جس عظیم مقصد کے لیے کوشاں ہے، میں امید کرتا ہوں کہ آپ ان کے معاون ثابت ہوں گے اور جو ذمہ داری آج کے اس کنونشن میں لبریشن فرنٹ برطانیہ کے ممبران نے آپ پر ڈالی ہے، میں امید کرتا ہوں کہ آپ
सरफरू होंगे और इसे पूरा करने में अल्लाह ताला आपको मदद करेगा। मुझसे कबल मेरे साथी, मेरे दोस्त चौधरी परवेज अशरफ साहब ने तकरीर की है। राय साहब ने वक्त भी मुख्तसर से 3 मिनट दिया है, तो कोशिश करता हूँ कि इन 3 मिनट में अपनी गुज़ारिशात आप हज़रात तक पहुँचाऊँ। सबसे बड़ी खुशी जो आज मुझे आपके इस कन्वेंशन में आकर हुई है, वो आपका तरीक़ा इंतख़ाब और आपकी तंजीम में मुकम्मल जमहूरियत देखकर हुई है। मुझे अच्छी तरह याद है जब मैं गुज़िश्ता 2 माह पहले यहाँ बरतानिया आया तो मेरे एक दोस्त जो आपके लिबरेशन फ्रंट बरतानिया के बड़े सरगर्म रुकन हैं, चौधरी कुर्बान हुसैन, जिनका ताल्लुक राठजेल से है और आबाई गाँव उनका राजधानी है, एक दिन आज़ाद कश्मीर की सियासी जमातों में जमहूरियत पर बात हो रही थी, तो उन्होंने मुझे कहा जी कि आपकी आज़ाद कश्मीर की जितनी पार्टियाँ हैं उनमें कोई जमहूरियत नहीं है। तो मैंने उन्हें कहा जी कि बाकी पार्टियों का तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जहाँ तक आज़ाद कश्मीर की पार्लियामेंट्री पार्टीज़ हैं, पार्लिमानी जमातें हैं जो इंतखाबात में हिस्सा लेती हैं, उनमें से मेरी जमात जम्मू और कश्मीर लिबरेशन लीग वाहिद जमात है जिसके बाकायदा हर 2 साल बाद इंतखाबात होते हैं और बाकायदगी से जमहूरी तरीके से सदर, सीनियर नायब सदर, सेक्रेटरी जनरल, नायब सदूर और दीगर अहदेदारान जो हैं बाकायदगी से जमहूरी तरीके से उसके मुंतखब होते हैं। तो बाकी का तो मुझे पता है कि बाकी जमातों में तो मुझे ऐसी कोई मिसाल नहीं मिलती। तो उन्होंने मुझे कहा कि नहीं जनाब, लिबरेशन फ्रंट का आइंदा जो कन्वेंशन बरतानिया में होगा उसमें हम कोशिश करेंगे कि अगर आप यहाँ मौजूद हुए तो आपको बुलाएंगे और आप देख लेना कि हम भी बाकायदा जमहूरी तरीके से जो है वो इंतखाबात कराते हैं। तो मुझे आज उनकी वो बात याद आती है और सच्ची बात है, मुझे दिली मसरत हुई आज यहाँ आकर और आपका तरीका इंतखाब देखकर। जहाँ तक तहरीक आज़ादी कश्मीर का ताल्लुक है, मैं समझता हूँ कि न सिर्फ बरतानिया में बल्कि आज कुछ ज़्यादा कह गया तो शायद खुशामद समझी जाएगी इसलिए कि आपके कन्वेंशन में हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि सियासत में कोई भी मुखालफ अगर अच्छी बात करता है तो मैं समझता हूँ कि इखलाकी जुर्रत होनी चाहिए कि उसकी अच्छी बात को तस्लीम किया जाए और उसकी अच्छी बात की तारीफ की जाए। नजरियात अपने अपने हैं, लेकिन मैं दिली तौर पर आपको कहता हूँ कि मैंने आज़ाद कश्मीर में भी 11 फरवरी के वाक़या में अमानुल्लाह खान साहब के उस फैसला की तायद की, हमायत की, और मैं खुद तो उस काफिले में न जा सका इसलिए बीमार हो गया था, लेकिन मेरे हल्का इंतखाब से मेरे साथियों का बहुत बड़ा जो है वो ग्रुप जो है वो काफिले में गया, मुख्तलिफ तरीक़ों से वहाँ जो है वो पहुँचा। तो जनाब, यहाँ बरतानिया में आकर भी मैंने मुख्तलिफ जलसों में तकरीर करने का मौका मिला, मुख्तलिफ तकारीर में जाने का मौका मिला, तो मैंने बरमला ये इस बात का एतराफ़ किया और मैंने अमानुल्लाह खान और उसके साथियों को खराज तहसीन पेश किया तहरीक आज़ादी कश्मीर के सिलसिले में उनकी खिदमत पर। और आज भी मैं ये समझता हूँ कि आज़ाद कश्मीर की सियासी जमातों में मेरा ताल्लुक एक जमात है, मैं उसका नायब सदर हूँ और मुझे फ़ख्र है कि मैं खुर्शीद मिल्लत जनाब के खुर्शीद की जमात से वाबस्ता हूँ। और मैं समझता हूँ कि खुर्शीद मिल्लत का नज़रिया जो उन्होंने आज से 20-30 साल कबल दिया था, जब जम्मू और कश्मीर लिबरेशन लीग का क़याम अमल में लाया गया था, मैं समझता हूँ कि वही नज़रिया आज भी काबिल अमल है और उसी नज़रिए पर चलकर मैं समझता हूँ कि आज़ादी की मंजिल जो है वो हासिल की जा सकती है। खुर्शीद मिल्लत ने कहा था कि पाकिस्तान की हुकूमत को चाहिए कि आज़ाद कश्मीर के इस बेस कैंप को एक ममलकत तस्लीम करें और अपने दोस्त ममालिक से तस्लीम करें और फिर आज़ादी की जो तहरीक है वो कश्मीरी उस हुकूमत, उस बेस कैंप, उस महाराजा हरी सिंह की जानशीन हुकूमत को छोड़ दें कि वो अपने तो उसकी, चूँकि वो उसको महाराजा हरी सिंह की जानशीन हुकूमत के तौर पर तस्लीम कराना चाहते थे। और मैं समझता हूँ कि उनके उस नज़रिया पर अमल करके आज भी मैं समझता हूँ कि वही नज़रिया काबिल अमल है और तहरीक आज़ादी कश्मीर की मंजिल जो है उसे हासिल किया जा सकता है।
دوستوں ساتھیوں، یہ سیکرٹری نومنتخب سیکرٹری جنرل صاحب دیکھ رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں وقت بھی کافی ہو گیا ہے، تو میں زیادہ میں آپ کا وقت نہیں لوں گا. میرے بعد کچھ اور مقررین بھی ہیں، میں نہیں چاہتا آپ کے ان کے درمیان زیادہ دیر تک حائل رہوں. تو مختصراً جناب آپ کے اور ہمارے نظریات بہت میں سمجھتا ہوں حد تک مطابقت رکھتے ہیں، اور میں آپ کی اس جدوجہد کو سلام پیش کرتا ہوں، اور مجھے امید ہے کہ جس جذبہ اور خلوص کے ساتھ آپ لوگ برطانیہ کے اندر رہ کر آزادی کے لیے کام کر رہے ہیں، میں امید کرتا ہوں کہ آپ اپنی اس جدوجہد کو جاری رکھیں گے، اور انشاءاللہ وہ دن دور نہیں جب آزادی آپ حاصل کر کے رہیں گے. میں آزاد کشمیر کے متعلق کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن وقت تھوڑا ہے، اس لیے اسی پر آپ سے اجازت چاہوں گا. والسلام. یاسین صاحب سے ہم بھی معذرت چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنا وقت نہیں کہ ان کی باتیں ہم سنیں. ان کی جو ہمارے لیے حوصلہ افزائی ہے وہ اٹس موسٹ ویلکم. اب میں ایک ایسی شخصیت کو دعوت فکر دوں گا کہ جو اپنے نظریات، اپنے عقائد، سیاسی عقائد کی خاطر پاکستان کی جیلوں میں کئی مرتبہ گئے ہیں، اور جو کہ میرے خیال میں پیپلز پارٹی کی جو پہلی حکومت تھی اس میں ممبر نیشنل اسمبلی آف پاکستان بھی رہے ہیں. جناب قیوم بٹ صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ آ کر اپنے خیالات سے ہمیں نوازیں. جناب قیوم بٹ صاحب. صاحب صدر اور دیگر لوگ منتخب عہدیداران اور میرے عظیم انقلابی ساتھیوں، پاکستان کی سے وفائیں رکھنے والے لبریشن فرنٹ کے عظیم کارکنوں، دین ملت اسلامیہ کے مجاہدوں، السلام علیکم. میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے یہاں دعوت دے کر اپنے خیالات کا اظہار کرنے کا شرف بخشا. بہت ساری باتیں میں نوٹ کرتا رہا اور یہ جی میں آئی کہ کبھی ساتھیوں سے مل کے بیٹھے تو باتیں کریں گے، لیکن آج کے ٹائم تھوڑا ہے. میں مختصر سی باتیں خود پوائنٹ کرنا چاہتا ہوں تاکہ وقت آپ کا ضائع نہ ہو پائے. دوسرا، میں اسٹرینتھ سے کوئی پوری طرح مطمئن نہیں. میری سوچوں میں کچھ اختلاف رائے بھی ہے، اس کو میرا خیال ہے کہ آپ جمہوریت پسند ساتھی ضرور برداشت کریں گے. سب سے پہلے میں نو منتخب عہدیداران کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور پوری تنظیم کو بھی مبارک دیتا ہوں اس بات پہ کہ انہوں نے الیکشن کروا کے جناب جاتوی صاحب نے اور باقی ساتھیوں نے بڑے عزت و احترام سے کسی کے عہدے گئے، کسی کے عہدے آئے، اور جمہوریت روایت کو آپ نے ایک قسم کی پھلنے پھولنے کی روایت کام کی. میں بڑے افسوس سے یہ بات قبول کرتا ہوں کہ پاکستان میں، پاکستان کی بڑی بڑی جماعتوں میں اور میری اپنی جماعت میں بھی جمہوری روایات کوئی نہیں، جس کے تحت ہم جدوجہد کر رہے ہیں اور کبھی نہیں ہو سکتا کہ جمہوری روایت نہ بن پہ. انشاءاللہ اس سلسلے میں ضرور کامیابیاں ہوں گی. ساتھیوں، آپ کی جدوجہد ہماری جدوجہد ہے. آپ کی جدوجہد ہر مسلمان کی جدوجہد ہے. وہ دنیا کے کسی کونے میں ہے، یہ اس کی جدوجہد ہے. حال یہ ہے کہ ہمیں اس بات کا اتنا شعور نہیں. مسلمانوں کے لیے یہ ساری دنیا جہاں یہ قیدیں ملکوں کی قیدیں نہیں ہوتی، ہر ملک کے ملک ماست کے ملک خدائے ماست.